Dugang pa sa mga balitang lokal, Provincial PNP nangulo sa mangrove planting activity sa Barangay Pulot. Gatusan ka mga similya sa Bakhaw ang natisok sa coastal area sa Barangay Pulot, Uzamis City kagahapon sa buntag Marso 6. Kini nga aktibidad alang sa rehabilitasyon sa kinayahan may labot sa kasaunugan sa National Women's Month 2026 nga gipanguluhan sa Provincial PNP labi na sa liderato sa Misamis Occidental Police Provincial Office sa Police Community Affairs and Development Unit o PICADO. Ang Police Community Affairs and Development Unit gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel John Jose Dibuok og sa supervision ni PNP Provincial Director Police Lieutenant Colonel Rinaldo Maclang. Ang maong aktibidad sa PNP Provincial Office madasigon usab nga gialayunan sa uban pang umiabot og 300 seedlings ang natisok. Madasigon usab nga gialayunan sa uban pang mga unit sa kapulisan sama sa mga PNP personnel sa Uzamis City, PNP Tangub, 1st Provincial Mobile Force Company, 2nd Provincial Mobile Force Company, PNP Maritime Personnel, Civic Organization sama sa Kabalikat Civicom, Uzamis Chapter, Criminology Intern sa La Salle University, Barangay Pulot Officials, Pulot Barangay Health Workers, Pulot Women's Association ug Pulot Fisher Folks Association. Ang kooperasyon sa mga local PNP barangay official sa Pulot, civic organization o women's organization sa host barangay gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel John Jose D. Buok. Ingon man gipasalamatan usab sa Provincial PNP ang pamunuan o ang Asinso Uzamis Administration nga gipanguluhan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Noontime Balita.